한 여인의 시선이 기차를 타고 떠나는 남자를 향하며 영화가 시작됩니다. 이별하는 두 사람의 모습은 한 남자가 쓰던 소설 속 장면이었습니다. 그는 은퇴를 하고 글을 쓰고 있는 에스포지토입니다. El 21 de junio de 1974 fue el último día que Ricardo Morales desayunó con Liliana Coloto. Esa sonrisa recién amanecida. 소설을 쓰려고 마음먹었지만 쉽지 않았고 그의 머릿속엔 아름다운 장면만 떠오르진 않았습니다. 글을 쓰던 에스포지토는 누군가를 찾아갑니다. 그가 찾아간 사람은 25년 전 함께 일했던 이르네입니다. 그녀는 현재 명망 있는 검사가 되어 있었죠. Un poco. Andate hasta el Café Uruguay y tráenos 2 cafés de los ricos. Deja abierto, nene. Pasá, sentate. Quiero escribir sobre la causa de Morales. Igual sospecho que no corremos peligro porque arranqué como 50 veces y nunca pasé del quinto renglón. 이레네는 아직 도입부도 쓰지 못했다는 에스포지토에게 타자기를 선물합니다. Me parece que ahora no me quedan excusas. Pero ¿por dónde empiezo? Por lo que más te acuerdes, fue hace más de 20 años. ¿Qué fue lo que más veces pensaste desde ese momento? 이레네의 말을 듣고 그녀와의 첫 만남이 떠오른 에스포지토. La nueva secretaria del juzgado, su oficial primero, Benjamín Espósito. Encantado. Pablo Sandoval. Che, ¿te colgaste? 에스포지토는 법원의 사무장이었고 그녀는 그의 상관이자 신임 비서관이었습니다. 그리고 같은 사무실엔 절친 산도발도 함께 일하고 있었죠. Dicen que ya llamaron a la 18 y que el doctor Romano les dijo que no. Che, Romano. 매번 어려운 사건만 그에게 넘겨 평소에 사이가 좋지 않던 로마노를 찾아간 에스포지토. 하지만 결국 그가 사건을 맡게 되었죠. 사건 현장으로 간 에스포지토는 끔찍한 살해 현장을 보게 됩니다. 죽은 여성의 손가락엔 결혼 반지가 있었고 집안은 아직 신혼이었던 행복한 부부의 모습으로 가득 차 있었죠. 살인사건뿐만 아니라 많은 사건들로 분주한 에스포지토의 사무실에 갑자기 찾아온 로마노. Dice, ¿cómo le va? ¿Está usted? Muy bien. Benjamín, Pablo. ¿Qué haces? Doctor. Bueno, acá tenés el caso resuelto. Fueron 2 albañiles que estaban trabajando en el departamento 3 y los indagas. Para. 로마노가 찾았다는 범인들을 직접 만나러 간 에스포지토. Él es Cáceres. 하지만 그들은 폭력적 강압 수사를 받았었고 범인이 아니었죠. Y mamá, que te parió, hijo de puta. ¿Qué te pasa, enfermo de mierda? A 2 perejiles agarraste. La paso la denuncia tuya. Ya te la vas a pasar, te la vas a buscando un laburo. Pará. Este juzgado no lo pisas nunca más en tu puta vida. No sabés con quién te estás metiendo, ¿eh? No tenés una mínima idea. 퇴근 후 산도발과 함께 술을 한잔하는 에스포지토. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. 산도발은 그에게 가장 친한 친구였지만 알코올 중독자인 그는 집에서 쫓겨나기 일쑤였죠. 에스포지토는 이번 살인사건이 머릿속에서 떠나지 않았고 따로 조사를 시작합니다. Benjamín Espósito. 죽은 릴리아나의 남편 모랄레스를 찾아간 에스포지토. Muy. 모랄레스는 릴리아나의 물건을 보여주고 그에 대한 이야기를 하며 적극 협조합니다. Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Qué va a hacer? Acá pena de muerte no hay. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Le darían una inyección, se quedaría dormido lo más pancho. Muy injusto. Que viva muchos años. Así se va a dar cuenta que todos esos años van a estar llenos de nada. 에스포지토는 많은 사진들 속에서 릴리아나를 바라보는 한 남자를 발견합니다. ¿Usted sabe quién es este? A ver. Porque está en varias. Siempre mirándola. Isidoro Gómez. 계속해서 글을 쓴 뒤 이레네와 만남을 갖는 에스포지토. A mí siempre me pareció un delirio esto de las fotos. Es por el tema de las miradas. Calculo que es por eso. Porque vos veías a este pibe mirando a esa mujer, adorándola. Los ojos hablan. ¿Se encuentra Isidoro? No, él se mudó. Ah. Se mudó a Buenos Aires. 직접 고메즈의 고향집으로 전화해 그에 대해 알아보는 모랄레스. ¿Él era amigo de Liliana Coloto? Eran noviecitos ellos, del barrio. 하지만 그가 전화를 하는 바람에 고메즈는 행방을 감췄습니다. Recibí una llamada telefónica anoche. 집에서 전화를 받은 다음 날 사라진 것이었죠. De ninguna manera, Espósito. Esa causa no tiene nada, es puro humo. 그렇게 용의자가 사라지자 판사는 사건 수사를 중단하기로 결정합니다.
하지만 에스포지토는 산도발과 함께 조사를 계속했고 용의자 고메즈의 본가까지 가게 되었죠. 몰래 집에 잠입한 그는 고메즈가 보낸 편지를 발견합니다. ¡Ay, la puta que te parió! Me cago en vos. ¿Cómo que es reciente? La basura. A lo mejor el sobre todavía está en el tacho de basura. Che, no hay nada acá, Vos no habrás sido tan pelotudo de traerlas, ¿no? ¿Y si la traje qué? Ay, si la vieja se entera que estuvimos adentro, se lo cuenta a Gómez, el tipo desaparece y no lo encontramos en la reputísima vida. 편지를 읽으며 고메즈의 행방을 쫓을 단서를 찾는 에스포지토. Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Espósito? 하지만 얼마 후 어떻게 된 일인지 두 사람의 무단 침입 사실이 발각되어 상관의 귀에 들어갔고 에스포지토는 큰 질책을 받습니다. Ahora, Salga de mi vista, se lo pido por favor. ¿usted se nos va a poner en contra también? 이레네도 그들에게 실망했죠. A ver si nos ubicamos un poco. Acá el jefe soy yo y el subordinado es usted. Por favor. Dejé abierto, no es nada privado. Hablé con Fortuna. Le expliqué que usted era un imbécil. Le sonreí con mi sonrisa irresistible. No sabe cómo se lo agradezco, doctora. Puede ir nomás. Una duda, si me permite. ¿Cuál es su sonrisa irresistible? Porque me parece que no la conozco. Es lógico, la uso con mi novio, como corresponde. Claro. 에스포지토와 이레네는 과거의 사진들을 보며 즐거운 시간을 보냅니다. Era joven. Vos también eras joven, ¿eh? Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. No sé, vos te sentirás en el final de tu vida. 이레네에게는 비록 사랑해서 결혼하진 않았지만 정직한 남편이 있었고 사랑하는 자식들도 있었습니다. 그렇게 그녀는 에스포지토와 함께 더 이상 과거의 추억에 젖을 수는 없다고 말했죠. 에스포지토는 자신의 뜻과 다르게 사건이 종결된 후에 우연히 모랄레스를 마주칩니다. Morales, ¿Qué tal? ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Se quiere sentar? Sí. 기차역에서 혹시 지나갈지 모를 용의자를 하염없이 기다리고 있던 모랄레스. Algún día va a tener que pasar. Me imagino que aunque haya pasado un año, no habrán abandonado la investigación, ¿no? No. Lo peor de todo es que me la voy olvidando de a poco. Tengo que hacer esfuerzo para acordarme de ella todo el día y noche. El día que la mató, me hizo un té con limón, Liliana. Y después empezó a dudar. Y no sé si fue té con limón o té con miel lo que me dio. Y ya no sé si es un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo lo que me va quedando. ¿Se da cuenta? Perdón. Necesito hablar con usted. 에스포지토와 산도발은 기차역에서 시간을 보내는 모랄레스 이야기를 하며 사건을 재개해야 한다고 이레네를 Usted 설득합니다. sabe lo que es el amor de ese tipo. Conmueve. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre, eterno, ¿me entiende? Tenés que ver lo que son los ojos de él, Pablo. Están en estado de amor puro. ¿Usted se imagina lo que debe ser un amor así? Sin el desgaste de lo cotidiano, de lo obligatorio. Lo dirá por usted, porque a mí no me pasa. Pensamos que el tipo merece una oportunidad, doctora. Ya no solo te escapás para mamarte, ahora también te robás las pruebas. Sentate y relájate. 술집에 있던 산도발은 편지의 내용을 보고 고메즈가 한 축구팀의 열성 팬이라는 것을 알게 됩니다. 그리고 그렇게 고메즈가 좋아하는 팀 경기 때마다 무작정 그를 찾기 시작한 지 4주째가 되었습니다. 그런데 갑자기 누군가를 발견하고 급하게 다가가는 에스포지토. ¡Dale, Benjamín, apúrate, por favor! Lo tenía agarrado, se me escapó. ¡Vales! ¡Vení! ¡Salió corriendo, ¿lo viste? ¿Qué hace? ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto. 도망치던 고메즈는 결국 경찰에게 쫓기게 됩니다. Gómez, Isidoro Néstor. 고메즈를 신문하게 된 에스포지토. Usted está imputado en la causa caratulada Liliana Coloto de Morales, su homicidio calificado. Liliana Coloto. ¿Qué le pasó? Usted sabe tan bien como yo que violó y mató a esa chica. ¿Qué? 에스포지토를 찾아와 대화를 나누는 이레나. 그런데 그녀는 고메즈의 음흉한 시선을 느꼈죠. Perdón que me meta, oficial. Doctor, yo sé que esta causa la lleva usted. Este muchacho no puede haber sido de ninguna manera.
Que mire esta cara. Una belleza como esta no está al alcance de cualquiera. Hay que ser muy hombre para enganchar a una mujer así. Córtala, conchuda. A ver si te gusta esta. Mi amor, no saltés buscando la piñata. Primero sos peticito. Y segundo, te falta mucha hormona para una hembra como yo. Hormona me falta. ¡Puta de mierda! ¡Esa hija de puta! ¡Está reventado! ¡Por favor, suéltelo! ¡Por Casa favor! ella y te mato. Te mato. 이레네의 기지로 고메즈는 죄가 밝혀져 투옥되었고 에스포지토는 모랄레스에게 그 사실을 전했습니다. 하지만 얼마 후 정말 말도 안 되는 일이 벌어졌죠. Señor, señor, no puede pasar. ¿Qué haces vos acá? ¿Vos eras loco? No, vos estás loco. Isidoro Gómez, violación seguida de muerte. Detenido a la orden del juzgado. El servicio penitenciario nos... 다른 행정기관으로 간 로마노는 고메즈를 풀어주고 자신의 수하로 고용했습니다. Es un asesino convicto y confeso. Será, sí, pero también es una persona inteligente y de coraje. Con todos los subversivos que hay dando vuelta nos tiene sin cuidado. Es que yo no sé, que vos lo liberaste para joderme. ¿Es cierto eso? ¿Por qué no la dejas en paz si no tiene nada que ver con vos? Ella es Menéndez Hastings y vos sos Expósito. O sea, nada. Ella es intocable, vos no. Vamos, Irene. Hay una cosa que sí tienen en común, ¿eh? Que ninguno de los dos puede hacer nada. 로마노를 만나고 나온 그들에게 기다렸다는 듯 다가오는 고메즈. Usted me dijo perpetua. Y sí, deberían darle perpetua. ¿Qué quiere que le diga? Esta gente de la justicia se la pasa por el culo. Le agradezco mucho, Benjamín, todo lo que hizo por mí. Sin usted no hubiera llegado hasta acá, de verdad. 로마노를 만난 날 이후 이레네에게 거리를 두며 지내는 에스포지토. Benjamín, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que me vuelva a hablar? No soy intocable. Irene, dejémoslo ahí. Usted se va a casar con el ingeniero Sapiola, Menéndez Urtubey, Martínez Becar no para. ¿No estará celoso? ¿Algo para objetar? No. Dele, objete. ¿A dónde nos vemos? ¿Para qué? Para manifestarme sus objeciones a mi vida, a mi novio, mi casamiento y demás constancias que obran en la causa. 두 사람은 처음으로 서로의 감정을 표현하며 저녁을 먹기로 약속합니다. 그리고 잠시 후 술에 취한 산도발이 싸움이 붙었다는 연락을 받고 술집으로 그를 챙기러 가게 된 에스포지토는 결국 또 산도발을 데리고 집으로 오게 되었습니다. Mujer de trabajo. A las 8. ¿Qué tenés, un fato? No, qué fato, no. Vos quédate acá. Tranquilo, no toques nada. No hagas nada. Espérame, yo vuelvo enseguida. Ya lo vamos a encontrar a este hijo de puta. Ya lo vamos a encontrar. 에스포지토는 산도발의 부인에게 자신의 집에 있는 산도발을 데리고 가라고 설득했고 결국 그녀는 그의 집으로 향하게 되었습니다. ¡Pablo! ¡No! 산도발은 누군가에 의해 살해당한 채 발견되었습니다. 에스포지토와 이레네는 산도발을 죽인 범인이 로마노 그리고 고메즈와 관련이 있을 것이며 원래의 목적은 에스포지토였을 것이라고 생각합니다. 결국 이레네는 에스포지토의 안전을 위해 다른 지역에 그의 일자리를 마련했고 두 사람은 서로를 향한 감정을 뚜렷하게 표현하지 못한 채 갑작스러운 이별을 하게 됩니다. 영화의 첫 장면은 두 사람의 이야기로 시작된 것이었죠. 에스포지토가 쓴 그때의 이야기를 읽게 된 Eran 이레네. una sola persona, casi cayéndose en las vías, como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar. ¿Y si fue así o no fue así? Y si fue así, ¿por qué no me llevaste con vos? Pánfilo. 에스포지토는 한적한 교회에 있는 누군가를 찾아갑니다. Expósito, de tribunales hace como 25 años. 그는 25년 전 아내를 잃었던 모랄레스였죠. ¿Y usted cómo anda? No, digo si solo o se casó. No, la verdad que no. Yo en cambio me casé. No diga. Sí, un tiempo. Pero tampoco funcionó. Mire que se mandó. Usted se vino acá por Gómez, ¿no? No, digo, el tipo andaba suelto, a lo mejor lo iba a buscar a usted. No, no le tengo miedo a Gómez, la verdad. Capaz que está muerto ya. Sí, capaz. A mí me fueron a buscar también. Y lo acabo de leer. Sandoval, pobre. Me fueron a buscar a mí, no me encontraron y la ligó él. Hijos de puta.
Hay algo que le quiero preguntar porque la verdad es que no sé cómo es. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Estaba seguro de que usted no iba a poder. Pasaron 25 años, Espósito. Más con el tipo suelto por ahí. ¿Cómo hizo para empezar todo de nuevo? Pasaron 25 años. Su amor por esa mujer nunca más volví a ver en nadie. Váyase de mi casa. Lo que pasa es que le di tantas vueltas. Vaya a su casa a darle vueltas. A Sandoval no lo mató Gómez. Gómez nos conocía a los dos. Si hubiera estado ahí, me hubiera esperado a mí. En mi casa había un par de fotos mías. Cuando lo mataron a Pablo, a Sandoval, las fotos aparecieron dadas vuelta. Todo lo demás estaba en orden, no tocaron nada. ¿Vos sos Espósito? ¿Qué pasa? Contéstame. 에스포지토를 찾는 불청객이 찾아왔을 때 친구인 에스포지토의 사진을 덮어두는 산도발. ¿Sos Espósito o no sos Espósito? Soy yo. Me da tanta vergüenza que ni siquiera tengo el coraje de pasar por el cementerio y dejarle unas flores. No, por ahí no fue así. Las fotos se volcaron solas, por casualidad, con un movimiento. Pero hay algo que estoy seguro que nunca me voy a olvidar. Lo último que me dijo Pablo la noche que lo mataron. No te preocupes, Benjamín. Ya lo vamos a agarrar a ese hijo de puta. Y lo voy a agarrar. Espere. Pase. 내보내려던 에스포지토를 다시 멈춰 세우고 과거 이야기를 시작하는 모랄레스. No lo busque más. Al ministerio no podía ir. Sabía que el tipo era intocable ahí. Pero también sabía que tarde o temprano lo iba a ir a buscar. 그는 자신의 아내를 죽인 고메즈가 풀려났다는 이야기를 듣고 고메즈를 미행하고 있었습니다. Che, Gómez. 그리고 결국 그에게 복수를 했다고 말하는 모랄레스. Me deshice del cuerpo y evidentemente nadie lo extrañó demasiado. No piense más. Mi mujer está muerta. Su amigo está muerto. Gómez también está muerto. Están todos muertos. No le dé más vueltas. 그의 이야기를 듣고 나온 에스포지토는 수많은 과거의 대화들을 떠올립니다. ¿Qué gano metiéndole 4 tiros? 무엇인가 미심쩍인 느낌을 받은 그는 차를 세우고 모랄레스의 집으로 돌아갑니다. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? 해가 지고 어디론가 향하는 모랄레스. 그리고 그를 쫓는 에스포지토. Mi mujer está muerta. Su amigo está muerto. Gómez también está muerto. Están todos muertos. 25 años, Espósito. Olvídese. 철창 안에 갇혀있는 한 남자. 그는 고메즈였습니다. Pídale que, aunque sea, por favor. Usted dijo perpetua. 모랄레스는 25년 동안 아무 말도 걸지 않고 고메즈를 가둬두었던 것이었죠. 모든 사실을 알게 된 에스포지토는 마침내 산도발을 찾아갔고 결국 소설도 완성했습니다. ¿Está la doctora? Sí, está en el despacho. 그리고 그는 이레네에게도 찾아갑니다. Tengo que hablar con vos. ¿Les traigo café, doctora? Ándate, nene. Va a ser complicado. No me importa. 두 사람의 환한 미소와 함께 Cerra la puerta. 영화가 마무리됩니다.